Voilà. En balmao, salam alaikum d'abord. Amé malien befou. Aïe vidéo partagée. Aïe partagé tia kousebe. Aïe partagé tia. Aïe vidéo partagée. Aïe vidéo partagée. Voilà. Abonnez-vous. Aïe les lignes. Amna direct kebi. Aïe vidéo partagée. Mais mbalma vidéo man befou. Adamene Segou Toungara depuis New York. Boubou Mabel Diawara, Gandhi Malien, Damangele, Kati 24, Iboussi, Media A. Mais Befou ka bewale yumando. Donc, Kaira Malien on a kafoko ni ala sonama ambe ba mbolo di nyogoma. Ambe ba mbolo di nyogoma ka nyogon deme. Malikodo a sera malien bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan malien fɛn fɛn ko k'i ye hɔrɔn ye damatigi ye an ka fara ɲɔgɔn kan k'an ŋaniya kɛ kelen voilà donc a ye vidéo partager bɛɛ k'a sɔrɔ a ye vidéo partager a y'a partager o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye. Parce que a ye vidéo partagé a ye kɛri caman bila ka vidéo partagé an bɛ an ka vidéoman bɛɛ fo Bala Yira depuis en France Jason Fifi Job mɔgɔ o mɔgɔ bɛ réseau kan an bɛ bɛɛ fo an balima fɛn fɛn bɛ diaspora la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a ye vidéo partagé a ye kɛri bila kunnafoniya minnu bɛ yen komi an ma se ka vidéo bila page kan ka sababu kɛ darulaw ye donc kunnafoniya minnu bɛ yen ni an ye minnu sɔrɔ an b'o ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna a ye vidéo kolongolo kosɛbɛ bɛɛ ka se k'a sɔrɔ voilà donc an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka maliyɛn cɛ ni muso ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko an ye fɛn fɛn fɔ hɔrɔnya kɔnɔna na danbe kɔnɔna na Assimi ka ko la o de bɛ ka lawaleya maliyɛn bɛɛ ɲɛna an ye fɛn fɛn fɔ Choguel ko la o de bɛ ka lawaleya voilà donc an bɛɛ y'a ye tile fila in na avion ko kuma cayara hélicoptère migi a kuma durula kosɛbɛ Mali kɔnɔ Mali ko kan diɲɛ bɛɛ bɔra a kalama fɛn min ye an ka président de la transition colonel Assimi Goïta an n'an ka premier ministre Choguel Kogala Maïga ani colonel Sadio Kamara colonel Ismaël Wage colonel Modibo Kone colonel Diaw u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna bolodi ɲɔgɔnma min kɛ ka Mali bɔ bolo la o de la hukumu kɔnɔna na an ko an tɛ sigi an tɛ sɛgɛn an tɛ décourager an b'u dɛmɛ parce que Mali ko sera nouveau masa n'i ye mɔgɔ min ta k'a bila jamana tɛti la n'i ma wulikajɔ kɛ k'a dɛmɛ u b'a ka fanga tiɲɛ donc an bɛɛ ɲɛ b'a la ko bɛ ka kɛ kɛcogo min na maliyɛn bɛɛ ɲɛ b'a la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don n'i ye an ka nin ɲɛmɔgɔ ninnu ta k'u lajɛ san kelen de filɛ nin san kelen u ye mun kɛ Modibo tile bɔlen kɔfɛ la an bɛ segin a kan kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔ mana Mali kɔnɔ min sera ka ɲɔgɔnna kɛ Mali ye koba kɛ nin wagati la an bɛ guerre kɔnɔ an bɛ ka dɔ bɔ balo sɔngɔ na an bɛ guerre kɔnɔ an bɛ ka formation kɛ an bɛ guerre kɔnɔ an bɛ ka kɛlɛkɛminɛn san an bɛ guerre kɔnɔ an bɛ ka baara kɛ côté bɛɛ lajɛlen na ni transition tɛ hali fanga normal tɛ se ka kɛ parce que n'i ye président ta président min nana élection na a b'a sago de kɛ jamana kɔnɔdenw na mais transition président b'a dɔn k'a fɔ vraiment ale bɛ ka wagati de latɛmɛ wa wagati kɔnɔna na f'ale ka baara kɛ ka jamana kɔnɔdenw nisɔndiya o de bɛ Assimi bila nin na o de bɛ Choguel bila nin na o de bɛ colonel cɛ 5 bɛɛ lajɛlen bila nin na n'i y'a ta k'a lajɛ kunu mardi a ma dogo mɔgɔ si la diɲɛ kɔnɔ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko vraiment ani Irisi ka relation ko mɔgɔ minnu bɔra k'a fɔ ko armée montée en puissance ko nkalon don k'u ka bɔ hɔrɔnya ni danbe ni silamɛya ni hɔrɔnya ni halalaya kɔnɔ n'a sɔrɔ n'u ye hɔrɔn ye u ye danbetigi ye o ye halala ye u ka bɔ ka kuma k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna vraiment aw tun bɛ ka kuma minnu fɔ aw ka kuma ye tan ye an y'o de fɔ n ko ani Irisi bɛ ɲɔgɔn bolo wa Irisi bɛ Mali kɔnɔ
donc o misala surma en jumɛn benye bala avion woro min nana no yanga migi woro ye migi nana ka migi monter ka isema ke ka fembele de ke malien bay kunu aéroport la migi wulila ka ta turche segu kana minute damado donc ni yo ta ko laje jamana kono jamana mbe guerre la jamana min be n'embargo bina ka kalo woro o jamana ka se gani bara nyona ke foli kanga di anga nyemgo ma no e Assimi Goïta foli kanga di anga premier ministre ma no e Choguel Kokala Maïga aya fo ay mi fo aya ke peut-être mo ta don mais on ba don mo ta ka ke wale don on ba ka ke wale don ni e o ko ta ka laje en clara avion isema on a fait on a dron sur le discours ta sur ko be population faux d'abord avec madame ku be population faux ka malien klenglen be faux o etande yo malien kanga faux e bala ne bala be bala ngene nyuma kama donc en keleno ka jamana de metugum na o ban faux ou ye faux la se malien be ko malien ne sona ku ka na folo ta ka do avion na ka do klegemina na ka di oluma ko menna ko daga suno bana olu fan fe san ay kuma la mede ko daga suno bana o fan fe mais ka soro imase beba do nga sorosu ni e fe ku soro janfa de seruma sono daga suno te beda jeno ma ka foko bi itemana ki be bon mali fa iba soro sécurité do be comme chama mi sigi bon goya ala ni horon kolo ya fe o tsega voyager mais am rom na comme bi mali yoro yanja ametay donc antemana yoro fe ayanga jaramu ye baramina ayanga police ye baramina ayanga lafgardi ye baramina ayanga sorosu ye baramina ayanga sapeur pompier ye baramina aye mali korbe baramina madugo moshila ube jo senengu ka sankoro kle koro sadi amana ke fe sugo kuka am malien de ni lakanda ube sa o donte bo kalama ube sa o muso te bo kalama ube sa o fa te bo kalama ube sa o bo te bo kalama kuka on l'approche on fana kanga muneke amanga jamana de deme an kelengelena bele de kanga deme de lasanga jamana ma mi me se ka kuma iga kuma mi me se ka fe on fe ke idina ni ngana la ikake muyambla o kuma folula parce que moro de wulila ko fuka jamana ci ka flingolon ci ka jugu de jamana ka o de la anko an fara be boka kuma parce que an lamene nu ame bo ka kuma fo male on ka mole on yele donc o kuma ko nana o de nana ni wuli ka joy ko sebe femi an avion kura yin woro yin o ka se na jamana kono avion ga isema o bane ko fe dron directement o tara kelkero la tesit ni tesit daga jatemne mali yoro le do mali e san chama ke amase mais Assimi Goïta sababu Choguel Kokala Maïga sababu wallahi mali sera ka ta kasigi yoro la ka maîtriser be mali bulu maintenant janfa borami barkan nga minen labo beba do be ka check clip lanna una kana mo do jigi pour que kana nga mo cibler ka biu ka attaquer ke donc o de bora la sisa avion mi mambolo ni wulila soufe i wulila dibila i wulila sangi koro ni e tieni gani ki beta dron no wuli sans fait non o be tasma tuila rebel chama commencera ka rebelia blaku bo moshi di ka duka misigeuna ou me komununa kuka ko continuer parce que baro ko vraiment mali te klongela tukuni ame rom na ko bi négociation kuma arrêté ame continuer ni combat de parce que an kuma nu fait ka décès comme ya e nyemo do kuma kuna munu tseka shedabo dila mais ala yake Assimi Goïta nana Choguel Kokala Maïga gara premier ministre o ko non ko vraiment mambolo di islam pour nga bo gela ngono malien ma yina fa ka vidéo klongula ka vidéo partager ko sowe ay vidéo partager ko sowe ka kercha mambla donc o kuma ko nana ani isla bolo di nyoma bi ni information ta kalaje Poutine ne téléphone tabiga Assimi wole bravo à l'armée malienne bravo Assimi bravo Choguel ka téléphone ta ka Assimi wole ou ka nyogon fo ka foli la se nyoma ka nyogon bismillah ko sebe ka sababu yake ay boloma fara mun di kana di amma no ye anga keleke minaw ni marfaw ni avion ye uyo foli la se nyoma malien ko men ne ko wa malien ka layin ne ko ni donc ka fo malien be ko be yakli ga kele be yakli sigi bi amerom na kom bi transition be baramina anyo de fo ngo transition de l'aide mi drama kalo frado kalo sabado o e kuma wore ni asera peuple malien ne be décider horon ne be décider dametigu ne be décider
anga jamana kan ta sira min fɛ an bɛ taa o sira fɛ an b'a fɔ an ka politique mɔgɔw ɲɛna k'u ye dɔ kɛ u denw baloli la u ye dɔ kɛ u denw ka kalanba sarali la u ye dɔ kɛ u musow u n'u somɔgɔw vie baw la ten sa dɔ kɛra u k'u sen bɔ jamana ko la ka jamana to fandandenw bolo fandanden minnu bɛ réseaux sociaux sanfɛ fandanden minnu bɛ sɛnɛkɛyɔrɔw la fandanden minnu bɛ mɔnikɛyɔrɔw la dɛsɛbagatɔ den minnu bɛ burusi kɔnɔnaw la olu k'u da don jamana ko la ka jamana dɛmɛ an sera o phase de ma n'i y'a ta k'a lajɛ maliyɛnw aw kan ka ban politique mɔgɔ ninnu na pewu mɔgɔ si ma bɔ ninnu cɛla an ma déclaration ye fɔlɔ dɛ depuis kunu fo ka na bila depuis an jɔn kuma fɔra fo ka na se bi ma a bɛ se ka kɛ dɔ y'a ye ni min y'a ye o bɛ sɛbɛnni kɛ commentaire la sinon ne kɔni m'a ye k'a dɔ bɔra k'a fɔ félicitations Assimi félicitations Choguel ko a vraiment kɛlɛkɛminɛ minnu filɛ nin ye u nana bi a diyara n ye mɔgɔ si m'a ye mɔgɔ si m'a mɛn ɔ n'i ko su tɛ dɔ ka su tɛ ko i fana ka dugu tɛ jɛ dɛ an y'o de fɔ n ko campagne tɛ aw bolo Mali kɔnɔ parce que an bɛ bɔ de ka aw cogoya fɔ maliyɛnw ɲɛna a bɛ baara min na Mali kama a bɛ janfa min na Mali kama pour que aw kana fanga sɔrɔ wa an b'a dɔn fana tɛ fanga sɔrɔ ni ye politique ko su de donlen ni Ala sɔnna a ma n'an ma ɲɛ an bɛ taa élection na an bɛ Assimi de ta k'a kɛ an ka président ye maliyɛn bɛɛ bɛ jɛ o de ma an bɛ Assimi ta élection ko kuma yɛrɛ t'a la yɛrɛ parce que an bɛ min de an de bɛ voter o fandandenw de bɛ voter mɔgɔ mɔgɔ ye politique mɔgɔ i b'a ye a den si tɛ voter ko ko bɛ kɛ o den si tɛ ta donc anw de bɛ voter anw de b'a jamana ka ɲɛtaga fɛ wa anw de bɛ décider cette fois-ci anw de b'a fɔ jamana ka taa nin sira fɛ wa an b'an ka jamana dɛmɛ nin sira kan donc bɛɛ ɲɛ b'a la u ma bɔ ka déclaration kɛ ko n'a ye Mali sɔrɔ k'a daminɛ depuis Choguel kɛra premier ministre ye juguya ni hɛni o b'u dusukun na munna Assimi y'o ta Faransi kan ka u ɲɛma cogo bɛɛ lajɛlen na Assimi y'o ta o ma kɛ olu kunlenna ye o ma diya olu ye donc u tɛ sɔn o ma diɲɛ ko n'a bɛ kɛ Mali kɔnɔ non u tɛ Mali dɛmɛ u tɛ Mali féliciter mais ko ni kojugu ko do ka Mali sɔrɔ u b'a fɔ ko Mali bɛ ka diɲɛ kɛlɛ ko Mali bana diɲɛ ka kuma ma ko Mali tɛ ka sɔn diɲɛ ka kuma ma n'i y'a ta k'a lajɛ a masuruna ye jumɛn ye 49 militaires ivoiriens min donna an ka jamana kɔnɔ bi ni mɔgɔw b'a fɔ ko ka delili kɛ o ko la ni mɔgɔw b'a fɔ ko an ni Côte d'Ivoire ye sigiɲɔgɔn jamana ye u minɛna wagati min na dɔrɔn o ma bɛn ni rebelles ka ni djihadistes ka attaque ye o attaque tun bɛ laban mun na ka jamana ci o senfɛ wallahi o b'a sɔrɔ militaire ninnu dogolen don ka fara MINUSMA militaire dɔw kan ka fara Barkhane mɔgɔ dɔw kan Bamakɔ kɔnɔ yan u tun bɛ Bamakɔ ci u tun b'a ci ka Mali ci k'a filenkolon ci an kɔni an tɛ jɛn n'o de ye an tɛ sɔn o ma bi an tɛ sɔn o ma sini donc an ɲɛ b'a la o ko tɛmɛnen kɔfɛ dɔw bɔra k'o défense ta k'a fɔ vraiment Mali bɛ ka min kɛ nin man ɲi Mali ni Côte d'Ivoire bɛ tan Côte d'Ivoire b'a ka courant tigɛ Assimi ko non k'a k'aw sigi ko n ka ministre min bɛ courant ko kunna dɔrɔn ko n b'a bila ka taa a bɛ na ni groupe caman ye o groupe nana maliyɛn bɛɛ y'a ye mɔgɔ si ma bɔ jugulamɔgɔw la parce que n'i y'a ye an b'a fɔ fasoden jugu a bɛ de koyi k'an kana fasoden jugu ko kuma fɔ den jugu bɛ du kɔnɔ bilayi talayi a tɛ fa fɛ a tɛ ba fɛ den jugu bɛ sigida la den jugu bɛ quartier kɔnɔ den jugu bɛ village la wa den jugu bɛ capitale kɔnɔ den jugu bɛ fasi sugu bɛɛ kan i ka den juguya bɛ dɔn cogo di i ka jamana ka hɛrɛla ko nana i ma se ka bɔ k'o fɔ i ma kuma o kan o ye den juguya de ye o de la an b'a fɔ ko fasoden jugu k'an ka n'o kuma fɔ fasoden jugu bɛ yen fasoden jugu min bɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ i ka jamana kan bɛɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ makɔrɔ ka baara de la hali sini jamana in ka cun u mana bɔ k'an bɛɛ ye maliyɛn ye non an bɛɛ hakilina ye nin ye non 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 nkalon don u mana bɔ hali sini u b'a fɛ jamana ka cun u b'a fɛ jamana ka cun o de la nin kɔrɔna masuruna ye jumɛn ye vidéo mani minnu bɛ réseau sanfɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan mais Boubou Mabel rappelé nin yɔrɔ la ka Gandhi rappelé nin yɔrɔ la ka Kati rappelé nin yɔrɔ la ka Amara Sila rappelé nin yɔrɔ la u k'a essayer an ka commission dɔ sigi sen kan an ka ɲɔgɔn ye an ka sigi ka kuma dɔ kɛ pour que min b'a to an yɛrɛ bɛ sira dɔ ta min b'a to lagosi sugu dɔw bɛ yen o kana n'an sɔrɔ parce que an bɛ ka jamana de défend an bɛ ka jamana défend wa an bɛ ka jamana défend dɔw ka intérêt an bɛ k'an sen da o de kan bi banɛni b'a la fanɛni b'a la o bɛɛ y'a la ko nɔgɔ ye hali ka ko dɔ ta k'i sɛgɛrɛ min ye menace de la mort ye o bɛɛ b'a la parce que ninnu bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka kuma bɛ min lase jamana kɔnɔdenw ma o kunnafoniyaw kɛra sababu ye mɔgɔ tɛ télé lajɛ mɔgɔ tɛ radio lamɛn donc France 24 tun bɛ o gɛnna RFI tun bɛ o gɛnna an ka kunnafoniya de kɛra sababu ye ka nin ko ninnu bɛɛ ta ka bɔ Mali kunna an ka kunnafoniya de kɛra sababu ye n'an ye kuma min fɔ an ka président b'a lamɛn an bɔra o don
palais la drogue, Vichel Kokma fort. Ani yɛrɛ wolo kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛ wolo ni M5 kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ministre tagal ko la a wolola jumɛn na n'u ye ɲɔgɔn wele joona ka taa fɛn dɔbɔ balo prix la o ma kɛ yan o b'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ sira min kan o ye sira ɲuman de ye parce que ni population ŋunana a bɛ kɛ population ta ye Assimi y'o de fɔ k'ale bɛ ka jamana ka intérêt défend Sogɛli ko jamana kɔnɔdenw surtout jeunes minnu y'ale kɛ premier ministre ye ale b'olu de kɔ ale b'olu kumakan de kɔ. O de la vraiment kuma kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn u ye commission sigi sen kan dɔrɔn ka ɲɔgɔn wele ka taa sigi ka kuma dɔ kɛ dɔrɔn ka dɔ bɔ balo bɛɛ sɔngɔ na an bɛ min ɲini u fɛ an b'a fɔ k'u ka continuer o la pour que jamana ka avancer Mali de ye jamana ye barika bɛ jamana min na Mali de ye jamana ye a tɛ ɲinɛ a den ci kɔ o de la bi an bɛ yɔrɔ min na komi bi walahi ni jamana kɔnɔden ŋunana dɔrɔn a bɛ dɔn Maliyɛnw b'a ɲini aw fɛ aw minnu bɛ page in kan a ka vidéo kolongolo n bɛ n ka abonné bɛɛ fo ɲɛ bɛ bɛɛ kunkolo la yan n bɛ bɛɛ fo a ye vidéo kolongolo bɛɛ ka se ka vidéo lasɔrɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ dɔw bɔra k'a essayer ka avion ko in saboter k'a lagosi ka kuma sugu bɛɛ fɔ ah Maliyɛnw an kan k'an yɛrɛ ɲininka hɔrɔnya ni danbe bɛ min i fa jamana i ba bɔra jamana min na i fa bɔra jamana min na i yɛrɛ tonso ni barajuru bɛ jamana min na hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min bi an ni jamana wɛrɛw de bɛ ɲɔgɔn sansama na ko armement m'an bolo mais Maliyɛn dɔw de bɛ sigi bi k'u bɛ jamana lagosi o de la an b'a fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna n ko mɔgɔ min bɛ jamana lagosi minnu bɛ ka jamana dɛmɛ ni dɔ porokotɔla ka kuma dɔ fɔ ko o tigi taara ka taa plainte ladon o kama tribunal la an ye welewele da Maliyɛn jeunesse bɛɛ ma a plainte bɛ don yɔrɔ min na plainte bɛ don Maliyɛn bɛɛ kan ye o kuma an mɛna ka Assimi kɔnɔ o ko la an mɛna ka Sogɛli kɔnɔ o ko la an yɛrɛ b'a dɔn an kan ka décision min ta an k'o kuma fɔ k'o bɔ la pewu mɔgɔ o mɔgɔ i tora jamana dɛmɛ de la kuma porokotolen bi bɔ i da ka sɔrɔ i m'a dabɔ a kama an m'a fɔ ko mɔgɔ ka mɔgɔ ba nɛni mɔgɔ ka mɔgɔ fa nɛni an m'o fɔ mais i ye kuma dɔ fɔ kuma porokotola i ŋaniya n'i dusukun a ka kan ka dɔn i bɛ ka baara mun kɛ ko k'i minɛ ka t'i bila kaso la parce que i bɛ k'i ka jamana dɛmɛ a bɛ dan ne ni Papu Diallo ta ma n bɛ Papu Diallo fo nin yɔrɔ la yɛrɛwolo n bɛ yɛrɛwolo membre bɛɛ fo ka M5 tɔnden bɛɛ fo a bɛ dan ne Adamadi ko ni Papu Diallo ta ma ni o kɛra parce que o donni kama n'i y'a ye an ka mɔgɔw y'u makun a bɛna fɔ ko fanga bɛ aw bolo aw bɛ ka fanga dɛmɛ an man ka kuma mais bi o banna an bɛ ɲɔgɔn ye o la duguma an bɛ ka réunion kɛ a ko kan mɔgɔ tɛ minɛ ka taa don manamana kaso la tuguni Mali kɔnɔ o banna n'i bɔra n'i ye dɔ fɔ juge dɔ ma walima i ye dɔ fɔ dɔ ma jamana personnalité dɔ ma k'o lagosi an m'o fɔ mais e b'i ka baara la i ka baara kɔnɔna na e zon nantankolon denjugu faso janfala dɔ ka kuma fɔ o digira o tigi la o ko justice de bɛ n'ale bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ tɛ taa o kaso la tuguni a y'a f'u ye k'a bɛ dan fɔlɔ ta ma mɔgɔ tɛ taa o kaso la parce que e de ye Maliyɛn ye e de ye hɔrɔn ye min b'a ka jamana dɛmɛ o tɛ Maliyɛn o tɛ hɔrɔn ye donc min ka di aw ye Mali kɔnɔ a b'a kɛ mais min ka di mɔgɔ tɔw ye k'u ka jamana dɛmɛ hɔrɔnya ni danbe la k'o kana kɛ donc Maliyɛnw ko k'u bɔra o kɔnɔ a mɛnna an bɛ welewele bila Maliyɛn bɛɛ ma k'a daminɛ Kayi fo Kidali Mali yɔrɔ kelen tɛ tilan sibiri tɔɔrɔ nɔgɔ a tɛ bɔ Mali fan si la Assimi y'o de fɔ Sogɛli y'o de fɔ wa jamana kɔnɔ den bɛɛ sigilen n'o kan an bɛ wele bila an ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma patriote bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko délai min dira MINUSMA ma n'a délai sera ka sɔrɔ u m'u ka minɛn cɛ bɛɛ ka sigi kɛlɛ kan bɛɛ ka sigi bɔli kan bɛɛ ka sigi u dayɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka taa ka taa yɔrɔ lakori pour que u k'u ka minɛn cɛ ka taa Kongo ye min kɛ Mali ta bɛ juguya ni o ye mɔgɔw bɛ ka Musalaka ka kuma na o Musalaka tɛ ko in tɔ la tuguni koyi an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a tiɲɛ n'a bɛ bɛn min ma a ka kɛ o ye mais tiɲɛ an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc an bɛ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo komi n y'a fɔ Buguma bɛ le cogo min na a ka se Gandi ma a ka se Kati 24 ma ka Media A wele ka se Ibou Sy ma Benito ninnu an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ réseau kan ko page bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo an ka sigi an ka kuma an ka kila kelen di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ min b'a to jamana bɛ se ka avancer ni dɔ ye kuma dɔ fɔ yan dɔ ka n'o contredire a ka kuma kɔnɔna na pour que an bɛɛ hakilina ka kɛ kelen ye ne ye nin laɲini kɛ n y'a laɲini kɛ Maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan de bɛ se ka na ni baara in banni ye bolo an bolo joona nɔgɔya kɔnɔna na bɛɛ hakilina tɛ kɛ kelen ye kuma dɔw la mais bɛɛ b'a dɔn nin transition kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen o hakilina ye kelen donc n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka koba dɔ kɛ an bɛ se ka wulikajɔ kɛ k'an ka jamana dɛmɛ cogoya min na an b'an ka jamana dɛmɛ
an y'o de fɔ Asimi ɲɛnɛ n ko waati min na fanga in a bɛna se a ɲɔngiri yɔrɔ ma hɛrɛ kɔnɔ hɛrɛ baden kɔnɔ a ka jeunesse conscient patient yɛrɛwolodenw wele k'u décorer min b'a to mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka na i ka jamana lajɛ ɲɛdɔn ka k'i ka jamana na jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛ fɛ ni jamana kɔnɔdenw ma wuli ka jɔ mɔgɔ dɔw sara dɔw kɛra lujuratɔ ye an bɛ dugawu kɛ minnu tanyana ala ka hinɛ u la minnu man kɛnɛ ala k'u kɛnɛya u bɛɛ sara jamana ko de kama wa u banana jamana ko de kama wa an fɛn bɛɛ filɛ nin ye an bɛɛ tun bɛ se ka sa komi an bɛɛ bɛ se ka bana maintenant mɔgɔw ka décorer hakili ka to mɔgɔw la jamana kɔnɔ min b'a to jamana kanu bɛ don jamana kɔnɔdenw na min b'a to ni gɛlɛya nana k'a jamana sɛgɛrɛ bɛɛ ka se ka wuli ka jɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ bɛɛ fo ka diaspora fo an y'o de fɔ n k'an tɛ ɲinɛ foli ni tanuni kɔ an bɛ diaspora fo ka Poutine fo Poutine min wulila ka jɔ Mali kɔkɔrɔ malgré que diɲɛ bɛɛ y'a kɛlɛ an bɛ Poutine fo k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna ko nin dakurujɛ damadɔ de tun b'an bolo k'a fɔ u ka dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana basigi a ye vidéo kolonkolon bɛɛ k'a sɔrɔ ala ka jamana basigi an y'o de fɔ n ko drapeau rouge ma yɔrɔ in kɔrɔ ye jumɛn i k'i nin di ka jamana ma a vert ma yɔrɔ in kɔrɔ ye jumɛn i ka jamana sɛnɛkɛfɛnw i ka se k'i jija olu ka don ba la a jaune ma yɔrɔ ye jumɛn dugu jukɔrɔ nafolo minnu b'an bolo olu bɛ se ka nafa ɲa Mali ye cogoya min na Mali drapeau filɛ nin ye kumakan ɲumanw de b'a la hɔrɔnya kumaw de b'a la danbe kumaw de b'a la maliyɛn fana ye danbetigi de ye donc an bɛ tugu danbe sira de kɔ a ye vidéo partager bɛɛ k'a sɔrɔ n bɛ diaspora fo sɛgɛbali ɲinɛbali diaspora min n'a y'i jɔ jamana ye fo ka na se bi ma olu de bɛ wari ci u ka jamana kɔnɔdenw ma yan u somɔgɔw ma yan u baw n'u faw ma yan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ye k'olu bɛ tunga na ka fɛn ɲini k'a bila ka na so ko anw fana bɛ yan hɔrɔndenya kɔnɔ k'olu dusu suma an bɛ yan a kɛra kɛlɛ ye o an bɛ kɛlɛ kɛ a kɛra kuma ye o an bɛ kuma a kɛra ka bɔ ka taa an nin de di an bɛ bɔ k'an nin di ka jamana sauver an bɛ bɛɛ fo a ye vidéo kolongo bɛɛ ka se k'a sɔrɔ hakɛto bɛ kuma na wasalamu aleykum